Sa atong Ginoong Hesukristo batod pa sa diad no Hodas magdalan man siya og mga balaan sa pagpatuman sa hukom dili na pagluwas kun dili paghukom na. Ang pangutana nako kay mga balaan giskutan niya di ba sagol sa mga anghel og dili pud anghel. Kay balaan ang giskutan to ko anghel ginautaw po na. Bueno, salamat kay Snindot. Yan o matulo na ng pangutanang Brad Tony, kapat nga pangutana. Matod ba niya? Nga balik sa Ginoo uban man ang iyang mga balaan. Gani ni Judas 1:14. O niya, des unang Korinto 2:6 Bradton, nga wabade mga kibalo nga ang mga balaan mausap ko sa maghukom kaninyo. So, niya ako nang gisgutan kaganiha Mateo 22:30 nga matod pa sa atong Ginoo nga ang tanan nga mga balaan sama nas anghel. Muna nga Bradton, kanang gingon din dakong panon, di ba ka na anghel, di ba ka na mga balaan ra. So dakong panon sa mga balaan gisgutan sa laing version. So katuna ng mga tao nga sama sa mga apostoles, mga propeta, kay Lucas 1:70 ang propeta balaan man. So uban gyud na hinigbalik pod. Yang Iglesia gitugot sa atong Ginoo Bradton, Efeso 2:20. Gipahimutang mas mga apostoles ug sa mga propeta ug ang batong gisukaran mao nga atong Ginoo. Muna nga mga propeta balaan, mga apostoles balaan, ang tanang mga santos labi na Santa Maria balaan usanas kuyog sa dakong panon. Inigbalik sa atong Ginoo kay gingon man diha, wa man gingog pila gyud number. Basta maximum lang. Naalang more than one dakong panon sa mga santos ang kuyog. Unya unsay purpose matud pan San Pablo siyang sulat sa unang Korinto 2:6 nga usa po nas mohukom raton. Oban sa maghukom nga mao nga tong Ginoo matud pan San Pablo. Oh, di ang pabrata akong pangutana po yun. Buot na ko i-clarify gini no. Kay di man ni pagsupak sa imong giingon imong statement kasi pagbalik sa Ginoo walay number ang ginaganon sa pagbalik sa ginaganon sa iyang mga kauban ng mga balaan. Pero sa pinadaya kapitulo 9 bersikulo 6 di ka na wa ka ako masayop nga munang number sa mga mabalik dinhi sa kalibutan nga mga balaan. Kung ato ginakwintahon tanan 200 million ang ginaganon na 200 million ang kauban ni sa atong Ginoong Hesukristo gihulagway diha nga kuan kanang mga rider sa kabayo magkakabayo sa horsemen no ang ginagano di ako gikwenta 200 million Revelation chapter 9 verse 16 ang kauban sa atong Ginoong Hesukristo sa pagbalik niya disiyuta nga mga balaan nga magpatuman sa paghukom batok sa mga dautan 200 million. About, unsa man imong komentaryo niya ng pinadayag 916 na 200 million ang ginagano nila inigbalik din eh. Pinadayag 916. Ang gimini mo ang inigkuan na inigbalik na Bradton. Inigbalik din eh. Kaya sa Judas Bradton dakong panon ra man na wa gingon nga dakong panon gyapon ng 200,000. des pinadayag ato laging klarohon og ang iniba ni second coming ba ni Jesus ang gimini niya. Second coming na. Ato ibabasa ni pinadayag kapitulo 9:16. 9 versikulo 16. Palihog basa bro. Diyan do kay medyo klaro-klaro na yung pananaw diha. 9:16 ingon diri nga nangulo sila sa 200 million kamang gugubat. Nasayod ako niini tungod kinabati nako ang pahibalo kung unsa sila kadaghan. So, wala na gingon nga second coming na Bradton. Nalay pagpangulo. Naikuan dili Bradta nga sa 11 magsugod ang hari nila mao ang anghel nga nagbantay sa kahiladman ng iyang ngalan sa Hebreo Abaddon, sa Griego Apollyon nga sa ato pa ang tiglaglag. Natapos na ang unang katalagman. Apan may umaabot pang laing duha. So dinhi second coming kay namba may katalagman. Unya gipatingog sa ikaunom nga anghel ang iyang trompeta ug may nadungog akong tingog gikan sa upat ka iskina sa bulawang halaran nga diha sa tubangan sa Dios. Miingon kini ngadto sa ikaunom nga anghel nga may trompeta, buhii ang upat ka anghel nga gigapos didto sa dakong suba sa Euphrates busa gibuhian ng upat ka anghel nga giandam alang nining orasa adlawa, bulana ug tuiga aron pamatyo nilang ikatulong bahin sa katawhan. Gitug-anan ako nga ang mga sundalo nga nagkabayo 200 million. Mao ni siya. Bueno, salamat kayo. Pero mao lagi na nga to Bradton
ang ato dihang the truth Bradton nga atong di nato i-deny nga inigbalik sa atong Ginoo kuyog gyud ang mga santos. Oo. Ang problema ning pundok Bradton nga bisan usang na santos kay delikado gana wa ginailhan. Pero baka pag nabay atong oras doon tayo 5 minutos na nabalangat ang last race atong dawaton ang ikalimang nga pangutana ni Brad Tony Aclarasyon. Di ako ikakuan, ikalimang